পঞ্চায়েত নির্বাচনে একমুখী প্রচার বরাক উপত্যকায়। বরাক উপত্যকার 3 জেলায় বিজয় সংকল্প সমাবেশে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকিয়ার পর নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বরাকে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট, শিলচরে ফ্লাইওভার, 5 গ্রাম কাগজ কলের মাটিতে শিল্প কারখানা, এই সবই এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাষণে উল্লেখ থাকে মুখ্যমন্ত্রীর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মরিয়া বিজেপি। বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একমুখী লড়াই, জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। তবে একাংশের প্রশ্ন, গণতন্ত্র কি সুস্থ থাকবে নাকি গণতন্ত্রের বিরোধী বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে? একমুখী লড়াই কতটুকু নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক বিচারধারা? প্রশ্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বরাক উপত্যকায় বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে এক ঝাঁক বিজেপির মন্ত্রী বিধায়ক। শনিবার শ্রীভূমি জেলার নীলামবাজার, হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া এবং কাছাড় জেলার বরখোলা সমষ্টির হাতিছড়া খেলার মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা। তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কাশ্মীরে পহেলগাম ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন আসামবাসীকে। বিজয় সংকল্প সমাবেশে বরাক উপত্যকার বেশ কয়েকজন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, নিহার দাস, মিহির কান্তি সোম, মন্ত্রী কৌশিক রায়, কৃষ্ণেন্দু পাল, জেলা সভাপতি রূপম সাহা, দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের পাশাপাশি বয়োজ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শিলচরে বিভিন্ন উন্নয়নের কথা ঘোষণা করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং শিলচর পৌরসভা নির্বাচন আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে ঘোষণা দিলেন। তৎসঙ্গে বলেছেন যে আসামে যদি কাউকে দেশবিরোধী মন্তব্য পোস্ট করতে দেখা যায় তাহলে তার ঠিকানা জেল। কড়া হুঁশিয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহীদের। বিজেপি কাছাড় জেলার সভাপতি রূপম সাহার নেতৃত্বে প্রায় সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশে 20,000-এর অধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশে শাসক দলের জয় জয়কার ধ্বনিতে মুখরিত হয় বরখলা। कांग्रेस ये पंचायत चुनाव को उन्होंने बाजार बना दिया, सब लोगों से पैसा उठाया और जार पर पाइसे नीलाम करिছে। 2 লাখত একদিন আগত টিকট 5 লাখ দিছে যদি নেক্সট দিনত কিন্তু যিবিলাকে কংগ্ৰেছৰ টিকট দি টিকট লৈছে পইচা দিয়তৰ বুৰ্বক মানুহ নাই। এইটো নচলা টকা আছে, ডিমনিটাইজেশ্যনৰ আগৰ টকা আছে, এইটো যে নচলে বজাৰত। সিহঁতে কংগ্ৰেছৰ সিটটো কিয় লৈছে মই নিজে বুজি পাওঁ। আজি ৰকিবুল প্ৰচাৰ কৰি আছে এবং তেখেতেও কৈছে যে মানে বিজেপি যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে এইটো আচলতে খালি নিৰ্বাচনত দি থাকে, বাকী কোনো কামত নাই। এটা বিজেপি এটা চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 100%, যি মানুহে আজিলৈকে ভাবাও নাই যে এইটো হ'ব জানো, সেইটো আমি কৰি দেখুৱাইছোঁ। কংগ্ৰেছত এইটো এটা চিষ্টেম বনাই দিয়ে যে মই খালোঁ যদি তয়ো খা। এইবাৰ তদন্ত কমিটিয়ে খাব। As of now, till morning there is 9, but I am in campaign. I have not tracked in. So once in airport, I'll come to you will see my tweets. You will come to me. Sir, corporation election September. শিলচৰ ফ্লাইঅভাৰ লৈ লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ প্ৰচেছ খুব সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'ব। পাব্লিকে কোঅপাৰেট কৰিলে ফ্লাইঅভাৰটো সহজ কথা, কিন্তু ওৱান্স লেণ্ড একুইজিশ্যন নটিছ ষ্টাৰ্টেড গোয়িং, then how people will react, that is to be seen. Sir, Silchar airport, sir. That is why the number is increasing. Today morning we arrested 2 from Kasar, 1 from Hajum. So like that number is going. भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी को शक्ति मिले, पाकिस्तान को करारा जवाब देने में हम लोग सफल होते हैं। भाई और बहनों, साथ में जो भारत का अंदर और खास करके पाकिस्तान का चमचा लोग असम में छुपे हुए हैं, ये लोगों को हम लोग मिल के चुन चुन के बाहर निकालूंगा, ये भी हमारा संकल्प है। देखे जियो टैगिंग हुए, अभी मेरा इच्छा है कि 1 अक्टूबर से रेशन कार्ड में मैं आप लोगों को दाल, चीनी और नीमक भी कंसेशन रेट में देने का काम शुरू करूंगा। बाजार से दाल का दाम 30 रुपया कम होगा, चीनी का दाम 30 रुपया कम होगा और नीमक का दाम 10 रुपया कम होगा। मतलब
एक रेशन कार्ड में हम चाउल मिले, आयुष्मान भारत मिले, अरुणोदय मिले और रेशन कार्ड में कॉलेज का एडमिशन मिले। और इस बार 1 अक्टूबर से चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगा। मैं 5 दिन पहले धेमाजी में थे, मुझको एक माँ ने बताया कि आपने तो सब किया, थोड़ा गैस का दाम भी कम कर दीजिए। गैस का दाम कितना रुपया है? लगभग 1000 रुपया है ना। तो अभी हमने ये निर्णय लिया हो, जिसका पास उजाला गैस है उनको 250 रुपया में गैस मिलेगा और जो बाकी लोग हैं ये लोगों को भी गैस 600 से 150 रुपया में 650 रुपया में देने का काम करूंगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा? कम से कम लुंगी से तो अच्छा है। लुंगी से भालो कि ना होबे? लुंगी से तो भालो ना। मैं कांग्रेस कोई थकू कि हाथर छविटा बाद दी दियक, लुंगी छवि इलेक्शन उठो। एटिया चाउल पाम, सेडी पाम, दाली पाम, कॉलेजर एडमिशन फ्री होबो, निमक पाम, लगत गैस 300 टका कम।